Merry Christmas! No posing. Hilok di mo anak ko. Tagain mo na kwarta day. Uy, May labot. kinanglan yung kwarta day. Kinanglan di tayo. Ano na? What do you say? Merry Christmas. Here, you go to auntie. Auntie. Go to auntie. Thank you. Sana, as papa. Nakita na mo tas papa ganiha. As papa. Sana all. Ay, wala na. Uy, sa kuya. Sana all. No. Sana. Lang, be. Sayaw! Sayaw! Tawa ka, kuya. Gila, toka ya, toka. Blair! Where's Blair? Thank Where's you! Blair? Thank you! Merry Christmas! Together, kamuduha. Yay! Give me a name. Jake. Yeah, Jake. Jacob! Makit. Thank you. What do you say? Next. Next. Later ni open na, later na together. Baby Tracy! Baby Tracy, mas baby Tracy. Ayan na! Baby Tracy, ito ka matawag mo. Sige, maglibog ko silangan. Ito mo yung Tracy. Jalia. I-give lang siyang lola. Yung grandma. Kisam na. Palaisyo. Anika! Nika. Bella! Bella. Come here. Next. Thank you. Dapat bawa, kaya dapat tayo bukas ha. Bukas ang premiere ha. Bella! Atina! What do you say? What do you say? Merry Christmas. Riley! That's Brian. Wait. Brian. Then this one. Oh, Jail. Give Jail. What will you say? You say. Ayesa! Yes. Oh my God, the princess! Oy, ako. Don Joaquin. Si Don Joaquin. Ayana.
Where's Yana? The last one is Tinker Taylor. Isa wa kadawat. Bata na sila doon. Isa man. Mabata ko yun. Mabata ko yun. Mabata. Ay, guys. Ang bugas ko yan, bugas ko yan. Ang bugas, pagwas ang bugas. Sit down. Ginagmay mga pasalamat sa Plazo Family. Bugas. Si Ali. Where's Ali? 5 kilos. Oh, ano to? Ayan! Thank you. Konsihal, para sa konsihal. Sa mukay. MG. Mary Jane. Mary Jane. MG last na basa. Merry Christmas. Okay, another is Mike. Mike. Thank you. Sunod si Christian. Mula. Person. Thank you. Sunod si Jessie. Special child. Roslen. Asama si Roslen. Ilan nila tinita? Latinita. Merry Christmas. Salamat. Merry Christmas. Thank you. Sunod si... Uy, wa may sound. Si Tio Steve. Sunod si... Antigua. Arnel. Michael Samurai. Sunod si... Happy birthday. Sunod si... Mama. Okay, from the bottom of our hearts. Merry Christmas. Kita gaya ko to si Aki. Ha? Aki, si Aki. Oh, Aki. Wa ka daw si Aki, no? Ay, tagkas. Itagkas daw yun. Hey, tagkas. Kaya mo, Aki. EG daw. Oh, si AJ, Ha? AJ son. Awa si AJ? Oh. Oh, si Jaren, Oh, si Jaren. Asa si Jaren? Dagko na uy. Uy, 100 na rin eh. Kadagpo na Manila. Si Dean, hupot ko doon si Dean. Asa man si... Sawa ka. Buwan na, o baka Asa siya. asa si AJ? 100. Si Jaren. Oh, Jaren. 100. Hindi, Anita sa bukas. Oh, naman na to. Ay, nana. Awa, di ba, Joshua? Parang ang tao, Joshua kayo. Wala ko natawag. Nauya. Wala ka. Sawa ka. Yes, school. Baka na may yes, wala may appeal. Absent. Tagdasa ka na. Sa buhok, buhok, uy. Duduyo? Dili, Ryan. Dili, Ryan ang team. Uyab na ko sa una. Oh, anak niya Tila Arnie, uy. Anak niya Tila Arnie. Ay, anak ko na sila Arnie. Oh, Helbert mo na kalpaan. Wala manitata. Manitata. Janjan. Ate Berna! Nang imo na. Ate Berna, manawaro! Nakasig assist diya. Kaya lang, kinuha lagi niya.
Kuha sa mong PSA, day! Kuha sa mong PSA! Wala register, day! Day, palit registration mo, day! Pitong ano na, day? Why, day? Asa hustisya? Imbis inyo, ha? Asa hustisya? Ang wala ka palit registration! Wala natin. Dollar na data, cash. Cash na mo, cash. Sarap. Wala na. Wala na, day! Malaki! Si Kari ako at tuwa ka anak ko. Wala sila. Wala na yung si Lagi si Joshua pa ka. Correct. Original. Blouse na niya.